हाशमी चेयरमैन अब्दुल हाशमी पाकिस्तान, अब्दुल हाशमी साहब पाकिस्तान, जनाब तशरीफ लाते हैं माननीय चेयरमैन हुकूमत पाकिस्तान पार्टी मोहम्मद अब्दुल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त कम है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से बात करूँगा। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से तशरीफ लाए और हमारे साथ पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया और मुकम्मल पाकिस्तान का पहला यौम तासीस मनाने में आपने हमारे साथ शिरकत की। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपने तमाम इदारों का जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम की, जिन्होंने हमें सपोर्ट की, मैं अपने तमाम सरकारी इदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये पूरी इस रैली में सिक्योरिटी फराहम की और हम अपने पूरे पुरअमन अंदाज से इस रैली का इख्तिताम करना चाह रहे हैं। मुकम्मल पाकिस्तान कब बनेगा? मुकम्मल पाकिस्तान कब बनेगा? मुकम्मल पाकिस्तान कब बनेगा? मुकम्मल पाकिस्तान उस वक्त बनेगा जब हम सब खुशहाल होंगे, जब पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, जब पाकिस्तान में पेट्रोल कम होगा, जब पाकिस्तान में बिजली कम होगी, जब हम लोग मजदूरी करेंगे और रात को पुरसकून अंदाज में सोएंगे क्योंकि हमारे पास बिजली भरने के पैसे होंगे, खाना खाने के पैसे होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत मखसूस हैं। मैं आज इस गाड़ी में आया हूँ, इस ड्राइवर ने मुझे कहा है चालानों पे चालान हो रहे हैं, आप हमारे चालानों की भी बात करें। हम इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है। 14 अगस्त 2025 को जब मैंने पहला मुकम्मल पाकिस्तान का प्रोग्राम किया, मुकम्मल पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उस वक्त मैं अकेला था बात करने के लिए। आज एक साल के बाद हमारे साथ बहुत से दिव्यांग, बहुत से कारकुन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 14 अगस्त 2025 को मैंने मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद क्यों रखी, यही दिन मैंने क्यों चूज किया, वो इसलिए कि हमने पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 से शुरू करना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कानून की बुनियादी नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं। हम सब गरीबों के यहाँ जो मसाइल बने हुए हैं, हर बंदा देख रहा है कि ये नई पार्टी आई है, मुकम्मल पाकिस्तान कैसे बनेगा, हमारे जो हालात हैं वो कैसे ठीक होंगे। ये हालात आपके सिर्फ एक सूरत में ठीक हो सकते हैं जब मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आएगी। इंशाअल्लाह मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी तो आप लोगों की पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तानियों की जिंदगी, पाकिस्तान के अंदर रह के आप लोगों की जो रोजगार है वही इंशाअल्लाह बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे 30,000 की नौकरी कर रहे हैं, यही नौकरी अगर हम 2 लाख की सऊदी अरब में करते हैं और यही नौकरी जब इंग्लैंड में 8 लाख से 10 लाख कमाते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे चिमनी किसी ने नहीं रखा निशान, फैक्ट्री की बात किसी ने नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग जाए, मजदूरी हो, हमारे पास यहीं पे 2 लाख की इनकम हो, यहीं पे 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 8 लाख और 10 लाख आप यहाँ पे कमाई तो हमें कम नहीं है पाकिस्तान से बाहर जाकर मजदूरी करने की। अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मुकम्मल पाकिस्तान को वोट करें। मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी इसका चिमनी है, इसका निशान। चिमनी का मतलब है फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब है रोजगार। हमने कोई किसी किस्म का ऐसा निशान नहीं रखा जिसमें 10 लाख लोग कैंपर के मार रहे हैं। हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग मजदूरों को सिर्फ नारे नहीं मारना चाहते, हम चाहते हैं हमें मजदूरी मिले और मजदूरी भी ऐसे कि हर महीने कम से कम 2 लाख से 3 लाख और 10 लाख तक हमें ये मजदूरी मिलनी चाहिए। जब आप लोग बाहर जाके 10 लाख कमा रहे हैं, हर बंदा कहता है मैं इंग्लैंड जाऊँ, हर बंदा कहता है मैं यूरोप जाऊँ, हर बंदा कहता है मैं अमेरिका जाऊँ, कम से कम सऊदी अरब और मिडल ईस्ट की बात करते हैं। तो ये नौकरी यहाँ क्यों नहीं मिल रही? आप लोग कभी सोचा है कि ये हुक्मरान खुद तो बाहर जाकर याशी कर रहे हैं और गरीब अब बगैर भी नहीं जा सकता। हमने पाकिस्तान के अंदर ही अपना रोजगार बनाना है। आपको मैं ये बात बताऊं कि मुकम्मल पाकिस्तान हमने क्यों रखा है, सिर्फ इसलिए कि मुकम्मल पाकिस्तान तब बनेगा जब रोजगार होगा और रोजगार के लिए फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री का निशान है चिमनी। हम इस्लाहात की बात कर रहे हैं। इस्लाहात का मतलब ये है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत, मौजूदा निजाम ये सब फेक है। इस निजाम ने पिछले 79 सालों से 79 ईयर से हमें कुछ नहीं दिया। इस निजाम की वजह से हम लोग बड़े डर बदर हो जाते हैं, अपने प्यारों से दूर हो जाते हैं। अगर ये निजाम इसी तरह चलता रहा तो हम लोग इस वक्त इस तरह के हालात हैं कि भीख मांगने वाले बढ़ रहे
ایک ایک روپے کو ترس رہا ہے. ایک ایک یونٹ ہونی جو ہے وہ نہیں دے سکتے. جو بجلی 2 سے 3 روپے یونٹ ہونی چاہیے وہ 50 روپے یونٹ ہے, 60 روپے یونٹ ہے. جو پیٹرول 40 کا 50 روپے ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں نیا نظام اور نئے چہرے لانے پڑیں گے اور نئی پارٹی لانی پڑے گی. اور یہ پارٹی صرف اور صرف مکمل پاکستان پارٹی نہیں ہو سکتی ہے. نیا چہرہ آئے گا, نئے چہرے ہم پوری پارٹی میں لے کے آئیں گے. ہم پرانے چہروں کو نہیں لائیں گے. اور اس کام کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بلدیاتی نظام کے بعد طرف جانا چاہتے ہیں. ضلعی حکومتوں کا نظام, ضلعی حکومتوں کے نظام تب آئے گا اس وقت آپ کوئی اپنا MNA جس کو آپ نے شکل تک نہیں دیکھی آپ اس کے نعرے مارتے رہیں گے. اس طرح کا نظام ہم نہیں چاہیں گے. ہم چاہتے ہیں یونین کونسل کا نظام آئے. آپ کے سامنے آپ کا یونین کونسل کا چیئرمین, یونین کونسل کا کاؤنسلر, اس طرح کا نظام آئے. آپ لوگوں کو پکڑیں, آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمیں یہی خیال کر کے دو. نہ آپ کو کبھی MPA ملے گا, نہ کبھی آپ کو MLA ملے گا. میں آپ کو اسکیم دلاتا ہوں, اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں, اگر ہم سب مل کے چلیں, ایمان اتحاد تنظیم اور عدل کا مقدم ہمارا جو پاکستان بننے کا ٹائم نعرہ تھا وہی میں نے نعرہ لگایا ہے. مکمل پاکستان پارٹی صرف یہ چاہتی ہے ایمان کی طاقت اتحاد سے رہیں. ہمیں نفرتوں کو اس وقت آپ لوگوں سے میں یہ وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں, اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے تو پھر اس وقت جب آپ لوگ ایمان کی طاقت رکھتے ہوں, آپ لوگ اتحاد کی بات کرتے ہوں, نفرتوں سے ہمیں دور ہونا ہوگا. اس کے بعد نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی بات کریں وہ ترتیب سے کریں, اکٹھے ہو کے کریں, ایک نظم اور ضبط کا تب آپ لوگ ترقی کریں گے. آپ لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کو اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. اگر آپ اردو زبان میں تعلیم حاصل کریں تو آپ خیال لگائیں گے, ہم انجینئر پیدا کریں گے, ہم ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ دنیا کی دوسری قومیں ہم سے آگے ہیں, تھوڑا بہت آگے ہے, ایسے کبھی نہیں ہوگا. ہم تو گورے ہمیں کہیں گے کہ پاکستانی بہت آگے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اردو زبان میں تعلیم حاصل کریں. کرنسی کا نشان میں نے بنا دیا ہے, کرنسی کا نشان میں نے تجویز دیا ہے. آپ کے پاس آج تک 79 ایئرس 79 سال کے اندر آپ لوگوں کا کرنسی کا نشان نہیں تھا. رے کا نشان بنایا ہے اردو زبان کے اندر. آپ کے جھنڈے کے اوپر اس وقت لگا ہوا ہے مکمل پاکستان پارٹی کا جو جھنڈا ہے اس کے اوپر میں نے رے کا نشان لگا دیا ہے. آپ لوگوں کو ہر روز نئی سے نئی چیز ملے گی. اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ لوگ کسی بھی صورت میں امریکہ, یورپ, دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم لوگوں کے پاس لوگ رہیں گے, یہاں تعلیم حاصل کریں گے اور یہی روزگار ہوگا. آج کا یہی تھا. پاکستان زندہ باد, مکمل پاکستان پارٹی 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 زندہ باد.